Nagpahinga lang tayo ng saglit. Hindi ko kaya mag-live tuloy-tuloy. Hi, Clark. Hello, future. Hi, Prince. Hello, Studaw. Hello, ako na matata. Hi, Supremo. Bilis. Hi, Makoy. Hello, Helena. Thanks sa pag-follow. Hi, Juno. Hello, Talisay. Hi, Sean. Hello, ID number. Hi, Roson. Hello, Talisay. Hello, Monski. Thanks sa pag-follow. Hi, Studo. Thank you. Maganda raw. Hello, Enzo. Good morning. Good morning, Monski. Thank you, Monski. Hi, Bong. Good morning, guys. Nag-breakfast na ba kayo? Ay, ito na Talisay. Morning person. Yes! UAP. Hello, UAP. Morning person talaga ako. Monski. Hello, Ray. Super types to wow type. Thanks for follow, Don Don. Hello, Kai Todd. Para maaga makapagpa-stars. Wala nga nagsisend. Hi, March. Wala nga nagsisend ng star. Paano maaga makapag-star? Pakakota ng oras. Hi, Yoj. Hi, Yoj Sipagan. Good morning. Don Don, thank you. Hi, G. Tiyagaan na. Oo nga eh. Dinadaldal ko nga. Nandadaldal naman ako. Good morning, Yoj. Hi, Ray. Ano tayong makeup today? Hi, Secret. Hello, Kikay. Are you in school? No. Hi, Max. Thanks for following me. How to define love. Yes, kanina pa, Motski.